Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class. My name is Agus Eko Susanto, and you can call me Pak Eko. For this semester, first of all, I would like to say congratulations for all of you that you are now officially a student of Vocational High School 2 of Penajam. So, for this semester, I will be your English teacher, and I would like to say that I'm so uh, wants to meet you face to face in the class, but because since there is a pandemic, so we can only meet in online. So as we know, as I told to you that for English class, I will use Google Classroom for learning platform. So all of you make sure that all of you have joined to Google Classroom on English class because all of the material and all of the tasks, homework, I will upload it in Google Classroom. And today I'm going to explain the material about how to introduce yourself. I think this material is easier for you because all of you have got this material when you were in junior high school. Yeah, so I think if you have any question or you have something that you do not understand, you can open your book, your English book, when you were in junior high school because I just repeat the material from your previous school. So what is how what is introduce yourself? So introduce yourself means that you introduce or you say when you meet the first time with someone when and you do not the the person, and then you will say or you will introduce yourself. So before I explain more about the introduce yourself, I will play the video about how to introduce yourself. So please watch this video carefully and then try to understand the material. Introducing yourself in English. When introducing yourself in English, there are several points you need to include in your speech. Oke, introducing tadi dikatakan ya oleh di video tersebut dikatakan bahwa when you introduce yourself ya, ketika kamu memperkenalkan diri sendiri ada beberapa poin. There are some points, ada beberapa poin yang harus atau yang mungkin akan kalian sampaikan ya. Jadi ada beberapa poin-poin dalam memperkenalkan diri sendiri yang harus kalian sampaikan kepada orang yang pertama kalian temui ya, pertama kali kalian temui. Oke, apa saja poin-poinnya? Mari kita lihat. The first being the greeting. This is how you initially approach your audience. Greetings. Oke, yang pertama adalah the first thing that you made to say is greeting atau salam. Ya, jadi greeting, salam, dan salamnya itu bisa it can be anything ya. Apa saja salamnya kita lihat. Can be formal or informal. Examples of formal greetings include hello, good morning, good afternoon, good evening. It's a pleasure to meet you. It's nice to see you again. Informal greetings include hi, hiya, hey, what's up, morning, how are things, how's it going, it's good to see you, what's new. Oke. Oke.
So for greeting, there are two types of greetings. There is a formal greetings and informal greetings. Formal greetings means you use this greeting in the formal situation, like when you are in the government occasion, or you are in the formal ya. Jadi kalian menggunakan formal greeting atau salam yang formal ini di acara-acara yang formal, misalnya ketika di acara-acara kenegaraan, acara-acara pemerintahan ya, atau misalnya kalian when you meet your teacher ya, ketika kalian bertemu dengan guru kalian, itu kan pakai formal greetings. Kalau informal greetings itu digunakan when you in a informal occasion ya, di waktu-waktu atau di acara-acara yang informal, misalnya ya di acara ulang tahun teman kalian, kalian ketemu sama teman kalian, nah kalian bisa menggunakan greeting informal. Apa saja contoh formal greeting? Yang pertama hello, ya, good morning, good afternoon, good evening, it's a pleasure to meet you, or it's nice to see you again. Ini adalah beberapa contoh formal greeting yang bisa kalian gunakan ketika kalian berada di acara-acara formal atau bertemu dengan orang yang lebih tua dari kalian. Kalau informal greeting, ya contohnya misalnya hi, hey, what's up, morning, how are things, how's it going, it's good to see you, what's new. Ya, ini bisa kalian gunakan ketika memberikan salam di acara informal atau ketika kalian bertemu dengan teman sebaya atau teman yang atau orang yang mungkin lebih muda dari kalian. Kalian bisa menggunakan informal greetings. Nah, jadi poin yang pertama ketika kalian memperkenalkan diri sendiri adalah yang pertama kalian ucapkan salam. Ya, greeting, kalian ucapkan greeting. Nah, mengucapkan greeting itu disesuaikan dengan kondisinya. Kalian ada di acara yang formal atau informal. Kemudian yang kedua, kalian itu berbicara dengan siapa? Apakah dengan orang yang lebih tua dengan kalian atau dengan orang yang sebaya atau lebih muda dengan kalian? Kalau di acara formal, ya kalian pasti menggunakan formal greeting. Kalau di acara informal, kalian pakai informal greeting. Kalau kalian ketemu dengan orang yang lebih tua, kalian menggunakan formal greeting. Kalau ketemu dengan teman sebaya atau teman yang lebih muda dari kalian, kalian menggunakan informal greeting. Itu yang pertama ya. The first point, you may say greetings. And then the second, what is the What's new? The next thing you want to do is introduce your name. So there are several ways of doing this. My name is. I am. I'm. So examples of this includes, hello, my name is Anna. Hello, I am Stacy. Good morning, I'm Becky. Okay. The second things that you may say when you introduce yourself is you say your name, ya. Jadi tadi setelah greetings, maka yang kedua adalah kalian menyebutkan nama kalian. Nah, cara menyebutkan namanya bisa menggunakan misalnya my name is bla bla bla. My name is Pak Eko, atau bisa menggunakan I am Pak Eko atau I'm Pak Eko. Nah, kalau yang my name is ini biasanya digunakan ketika di acara formal atau ketika kalian bertemu dengan orang yang lebih tua. Kalau I am and I'm ini biasanya digunakan di acara informal atau ketika kalian bertemu dengan orang yang sebaya atau orang yang lebih muda dari kalian. Nah, contohnya ini tadi ya, digabung dengan greeting yang tadi. Hello, my name is Anna. Hello, I'm Stacy. Good morning, I'm Becky. Nah, ini contohnya ya, jadi digabung dengan greeting. Jadi yang pertama, you may say greetings, ya. And the second one, you may say your name. Ya. Yang pertama salam, yang kedua nama. The next point you want to introduce is your age. So tell the audience how old you are. I am, followed by the number of years old. I'm, followed by the number. Or you can say I am in my early, mid, or late, followed by the decade, if you want to be quite vague about your age. So examples of this include, I am 20 years old. Or, I am in my early 20s.
you can introduce your place. Oke. Eh, yang ketiga adalah setelah greeting, nama. Yang ketiga that you may say when you introduce yourself adalah age atau umur. Jadi you tell the people how old you are. Jadi kalian ngasih tahu berapa umur kalian. Nah, cara menyampaikan umur kalian bisa menggunakan kalimat misalnya I am bla 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 years old. Misalnya kalau saya I am 30 years old. Atau bisa juga I'm 30 years old ya, atau I'm 30 ya, atau bisa juga kalau misalnya kalian tidak mau orang tahu tentang umur kalian, misalnya kalian pengen orang nggak begitu ngerti umur aslinya kalian itu berapa, kalian bisa menggunakan misalnya I'm in my early or mid or late. Misalnya kalian di umur 25 tahun. 25 tahun itu kan berarti seperempatnya seperempat abad kan, berarti kan seperempat abad. Nah, berarti bisa kalian misalnya bilang uh, I'm atau misalnya kalian di umur 50 tahun ya, misalnya ada orang umur 50 tahun dan dia nggak mau pengen orang tahu umurnya dia kalau dia sudah umur 50 tahun. Maka kalian bisa menggunakan I am in mid decade. Saya ada di uh, pertengahan dekade. Dekade itu kan atau I'm in a mid ya gitu ya. I'm in my mid decade. Ya, jadi untuk menyamarkan umur kalian, kalian bisa menggunakan yang ini. Ya. Itu tadi ya, yang pertama greetings, yang kedua nama, greetings, name, and then age, ya. And then the four. Or I am in my early 20s. Next, you can introduce your place of origin, so where you are from. You can say I am from, I come from, I was born in, I am originally from. So examples of this includes I was born in China and I now live in London. Nah, berikutnya adalah you may say about your place of origin or where are you from ya. Jadi ini adalah asal kalian. Kalian menyebutkan asal kalian. Misalnya kalau saya I'm from Java. Ya, misalnya kalau saya orang Jawa, maka saya akan menyebutkan I'm from Java atau I come from mana asal kalian apa, misalnya I come from Makassar ya. I was born, kalau I was born itu berarti lahirnya di mana, misalnya I was born in Penajam atau I'm originally from mana Samarinda atau mana ya. Jadi place of origin ini adalah uh, asal kalian tuh apa sih, sukunya apa gitu ya, lebih ke suku kalian tuh apa gitu ya. Or I'm from China. Residence. So residence includes where you live. You can describe the country, town or city that you live in, or the house or apartment. I live in. I currently live in. I am currently living in. So examples of this includes I currently live in an apartment in London. In London. Oke, yang berikutnya adalah residence. Residence itu berarti you say about where do you live ya. Kalian menyebutkan di mana kalian tinggal. Nah, kalian bisa menggunakan kalimat misalnya I live in Penajam atau I live in Jalan Provinsi atau Provinsi Street ya. Atau misalnya bisa juga menggunakan kalimat I currently live in Penajam atau I currently live in Indonesia ya. Maybe mungkin kalian sebelumnya tinggal di luar negeri, kemudian sekarang tinggal di Indonesia, maka kalian bisa ngomong misalnya I currently live in Indonesia atau I'm currently living in Penajam. Tadinya kalian tinggal di Samarinda, di Balikpapan, kemudian pindah ke Penajam. Maka kalian bisa bilang I'm currently living in Penajam. Oke. Berikutnya
Occupation. Occupation is your job. I am a manager at. I am a student studying at a university. I work at, and then state the company. Or, I have my own business where I, and then explain your role. Examples include, I am the manager of a coffee shop. I have worked there for the past 5 years. Oke, berikutnya adalah when you introduce yourself, you may say about your occupation. Occupation itu pekerjaan kalian ya. Apa yang kalian sedang kerjakan atau apa pekerjaan kalian sekarang. Misalnya, you can say, misalnya kalau saya ya, saya bisa bilang, misalnya, I am a teacher at Vocational High School 2 of Penajam. Kalau kalian, misalnya kalian bisa bilang, I am a student studying at a Vocational High School 2 of Penajam. Ya. Oke, berikutnya. Or, I work at Selfridges as a customer service advisor. Atau kalau misalnya kalian punya usaha, kalian punya buka usaha, kalian bisa bilang misalnya I have my own business where I sebagai apa di situ. Misalnya I have my own business where I cooking for customer. Berarti kalian punya usaha makanan, misalkan punya usaha restoran, maka kalian bisa bilang I have my own business where I cooking for my customer. I work at Selfridges as a customer service advisor. Family. So when describing your family, you can say how many people are in your family or describe each person individually. I am from a family of, and then insert the number of people within your family. I have 2 brothers and 1 sister. My family consists of, and then mention each person. Examples of this include, I am from a family of 4. My family consists of myself, my parents, and my 2 younger brothers. Oke, yang berikutnya adalah you explain about your family. Ya, jadi kalian menjelaskan tentang keluarga kalian. Ya, misalnya kalimat yang bisa digunakan, I'm from a family of, sebutkan jumlah keluarga kalian. Misalnya kalau jumlah keluarga kalian 4, ya kan, you say I'm from a family of 4. Atau bisa juga kalian menggunakan kalimat I have 2 brothers and 1 sister. Saya punya 2 kakak laki-laki dan 2 saudara perempuan. Ya. Atau misalnya bisa juga kalian menggunakan kalimat my family consists of, sebutkan jumlah orang dalam keluargamu ada berapa. Ya kalau yang ini I'm from a family of berapa, misalnya anaknya orang tuamu 4 ya, berarti kamu sebutkan I'm from a family of 4. Tapi kalau yang terakhir ini, my family consists of, kalian sebutkan jumlah beserta jumlah bapak dan ibumu ikut dihitung gitu ya. Hobbies. So hobbies are what you enjoy doing. So you can describe this by saying, my hobbies are, in my spare time I like to, I enjoy, I like to spend my time. So you can say, my hobbies are drawing and reading. Or, I love to spend my time drawing and reading as it makes me feel happy. Oke, yang berikutnya yang bisa kalian sebutkan ketika memperkenalkan diri sendiri adalah you may say about your hobbies. Ya, tentang kesukaan kalian, tentang hobi kalian. Nah, kalimat yang bisa digunakan misalnya my hobbies are. Kalau kalian punya hobinya lebih dari satu, kalian bisa menggunakan my hobbies are. Kalau hobi kalian cuma satu, kalian menggunakan my hobby is. Ya, my hobby is.
Atau bisa juga kalian menggunakan kalimat in my spare time I like to ya bla bla bla. Di waktu luang saya biasanya suka melakukan apa? Misalnya memancing kah atau membaca buku atau segala macam. Atau bisa juga menggunakan kalimat I enjoy atau I like to spend my time ngapain? Ya, I like to spend my time reading a book. Saya suka menghabiskan waktu dengan membaca buku. I like to spend my time reading a book. Atau I like to spend my time playing a game gitu ya atau segala macam. Nah, ini kalimat-kalimat yang bisa digunakan ketika menyebutkan hobi kalian. Future goals. So future goals are what you aim to do in the future. You can say, in the future, I would like to, or I aim to become a doctor. My dream is to. An example of this is, my dream is to become a doctor so I can help people get better. Or, in the future, I would like to travel around the world. Nah, berikutnya adalah future goals ya. Ketika memperkenalkan diri sendiri, kalian bisa juga menyebutkan your future goals atau cita-cita kalian. Kalian pengen jadi apa di masa depannya? Nah, bisa menggunakan kalimat berikut ini. In the future, I would like to, di masa depan saya ingin menjadi apa? Misalnya I would like to be a doctor, I would like to be a manager, I would like to be a pilot dan segala macam. Atau bisa juga menggunakan kalimat I aim to become apa? I am to become a doctor, I am to become a teacher dan segala macam. Atau juga bisa menggunakan kalimat my dream is to apa? My dream is to be a doctor. My dream is to be a doctor. Mimpi saya adalah untuk bisa menjadi dokter. Nah, ini contoh kalimatnya ya. My dream is to become a doctor so I can help people get better. Cita-cita saya adalah menjadi seorang dokter sehingga saya dapat membantu orang menjadi lebih sehat. Nah, jadi disebutkan alasannya kenapa kamu ingin menjadi dokter itu apa alasannya. Misalnya kalian cita-cita kalian ingin menjadi guru. Nah, disebutkan misalnya kalian ngomong in the future I would like to be a teacher because apa? Alasannya apa kalian pengen jadi guru itu apa? Ya. Lastly, you can include a short description of yourself or describe yourself in a couple of words. You can say, I would describe myself as, or I am. My friends would describe me as, and then a couple of words, a couple of examples include kind, caring, optimistic, humble, positive, naughty, thoughtful, trustworthy, hopeful, and honest. Nah, yang terakhir adalah ketika kalian memperkenalkan diri sendiri, kalian juga bisa menjelaskan kepada orang yang kalian temui tentang diri kalian. Ya, jadi describe yourself. Ya, kalian itu orangnya seperti apa sih? Misalnya, bisa menggunakan kalimat I would describe myself as kind person. Saya menggambarkan diri saya sebagai orang yang baik, orang yang perhatian, orang yang optimis. Jadi kalian menjelaskan kepada orang tentang sifat-sifat kalian, sifat-sifat baik kalian itu seperti apa, gitu ya. So an example of an introduction of myself would include the following. Good morning. My name is Anna. I am 20 years old. I am originally from China, but I currently live in an apartment in London. I am a student studying at university in London. I am from a family of 4. I like to spend my time drawing and reading as it makes me feel happy.
In the future, I would like to become a doctor. I would describe myself as a kind and friendly person who loves to meet new people. Oke, jadi kalian tadi sudah ya belajar tentang hal-hal apa saja yang perlu kalian sampaikan. A few things that you may say when you introduce yourself. The first one, you may say greetings. Yang pertama salam, yang kedua nama, yang ketiga umur, yang keempat asal kalian, ya, yang kelima adalah pekerjaan kalian, yang kelima itu di mana tempat tinggal kalian, yang keenam adalah pekerjaan kalian, yang ketujuh kalian jelaskan tentang keluarga kalian, yang kedelapan adalah hobi, yang kesembilan cita-cita, dan yang terakhir adalah gambaran tentang diri kalian. Nah, ini adalah contoh paragraf memperkenalkan diri sendiri. Ya, dimulai dengan salam, good morning, and then she say about her name. My name is Anna. I'm 20 years old. Dia kasih tahu umurnya. Kemudian I'm originally from China. Ini adalah asalnya dia dari Cina, but I currently live in an apartment in London. Ini adalah dia menjelaskan tentang tempat tinggalnya. I'm a student, ya berarti dia menjelaskan tentang pekerjaannya sekarang adalah sebagai seorang siswa. I'm a student studying at a university in London. Kemudian dia juga berikutnya menjelaskan tentang keluarganya. I'm from a family of four, berarti jumlah saudaranya ada 4. Kemudian, I like to spend my time drawing and reading as it makes me feel happy. Ini berarti kalimat yang menjelaskan tentang hobi dia. Hobinya adalah menggambar dan membaca. In the future, I would like to become a doctor. Cita-citanya adalah untuk bisa menjadi dokter. Kemudian, I would describe myself as a kind and friendly person who loves to meet new people. Nah, dia menggambarkan dirinya sendiri sebagai orang yang baik, yang bersahabat, yang suka bertemu dengan orang-orang baru. Nah, tugas kalian adalah kalian membuat paragraf memperkenalkan diri sendiri, seperti contoh yang diberikan ini ya, tapi sesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Ya, jadi kalian membuat paragraf memperkenalkan diri sendiri, ya, sesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Jadi kalian sebutkan nama kalian, umur kalian, asal kalian, segala macamnya. Ya. Nah nanti dibuat lewat Google Classroom atau mungkin bisa ditulis di buku ya, ditulis di buku, kemudian difoto, kemudian nanti fotonya diupload di Google Classroom. Ya, itu dia materi dari saya tentang how to introduce myself. So, and I have to taught you about the tasks. The next activity is you make the paragraph about introducing yourself. Ya, you make a paragraph. Ya, jadi bikin paragraf tentang memperkenalkan diri sendiri. Ditulis di buku tulis yang rapi, kemudian difoto, fotonya diupload di Google Classroom. Sekian dari saya. I think that is enough. Thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.